अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शहवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान बाद से खबरें और रिपोर्ट्स। बढ़ते हैं अब तक की हेडलाइंस की तरफ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी। पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का भी इफ्तिताह किया। रुकन सूबाई असम्बली मारिया तलाल का गवर्नमेंट जनरल अस्पताल पुलिस लाइन का अचानक दौरा, तिबी सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब गंदम इनामी मुकाबला स्कीम, लोधरा के टॉप 10 काश्तकारों के लिए कुरंदाजी, फातह के लिए 10 लाख का इनाम। किसानों में लेजर लैंड लेवलर यूनिट्स की तकसीम के लिए सियालकोट में कुरंदाजी, कामयाब 27 जमींदारों को यूनिटों की खरीदारी पर 6 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन हाफिज शौकत अली का DHQ अस्पताल जौहराबाद का दौरा, इमरजेंसी लेबॉर्ट्रीज दीगर शोबाजात का दौरा किया। वजीराबाद में बारिशों से गंदम, स्ट्रॉबेरी, तरबूज और सब्जियों की फसल को शदीद नुकसान। फूड सेफ्टी हाफिजाबाद की कार्रवाई, मिलावट में मुलविस खोया यूनिट बंद, 2 फ्रीजर्स, कराहे और वेट मशीन जब्त कर ली। चीचा वतनी में मामूली तल्ख कलामी पर 2 ग्रुपों में तसादम, गोलियां चल गई, जख्मी हमजा अस्पताल में दम तोड़ गया। जिम्बाब्वे खवातीन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान का शेड्यूल जारी, दोनों टीमों के दरमियान 3 एक रोजा और T20 मैचेस खेले जाएंगे। मारूफ अदाकारा हिना अफरीदी ने मेकअप न करने की वजह बता दी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर मेकअप बुरा लगता है। हिना अफरीदी ने मेकअप न करने की वजह बता दी। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहाँ, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहाँ, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बर वक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड, मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। पंजाब के शहरियों के लिए वज़ीर आला पंजाब का एक और इक़दाम, पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का भी इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में साइबर क्राइम के हवाले से अहम फैसले किए गए और इजलास में पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दी गई। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी के बाद ब्लैक मेलिंग और हरासमेंट का शिकार बच्चों को शिकायत के लिए थाने या किसी दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। मुतासरा कम उम्र बच्चे और बच्चियों की शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जाएगा। मुतासरा बच्चे बिलखुसूस खवातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करवा सकेंगी, जबकि मुतासरा बच्चों और खवातीन की शनाख्त मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखी जाएगी। इसके अलावा मुजरिमों को करार वाकई सजा देने के लिए कानून साजी का फैसला भी किया जाएगा, जबकि पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप के तहत शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और दीगर जरूरी कागजात की गुमशुदगी रिपोर्ट के लिए अब पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज जाने की जरूरत नहीं है। गुमशुदगी की रिपोर्ट अब घर बैठे दर्ज करवाई जा सकेगी और FIR भी घर पर मौसूल होगी। रुकन सूबाई असम्बली मारिया तलाल का गवर्नमेंट जनरल अस्पताल पुलिस लाइन का अचानक दौरा, तिबी सहूलियात का जायजा लिया। निश्चित टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक मारिया तलाल ने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर PHF-MC लाहौर शहर नदीम के हमरा अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और मरीजों से इलाज और अद्वियात की दस्तियाबी से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। उन्होंने डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी, सफाई सुथराई, तिबी आलात और डेंटल, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सहूलियात का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब की गंदम इनामी मुकाबला स्कीम, लोधरा के टॉप 10 काश्तकारों के लिए कुरंदाजी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने स्कीम के काश्तकारों में गंदम कटिंग की बेल्टिंग की सदारत की। इनामी मुकाबला स्कीम की बेल्टिंग में असिस्टेंट कमिश्नर फरखुल्ला, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीम मलिक मोहम्मद जफर और टॉप 10 काश्तकारों ने शिरकत की। लोधरा से जलीलुर रहमान के मुताबिक मुंतखब काश्तकारों के माबेन गंदम कटाई की तारीखों के लिए बाकायदा कुरंदाजी की गई। लोधरा जिला के टॉप 10 काश्तकारों की फसल की कटाई 13 अप्रैल से शुरू होगी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मुकाबला बेहतर गंदम काश्त के लिए एक इनकलाबी कदम है। गंदम मुकाबले के विनर्स को 10 लाख, 8 और 5 लाख के इनामात दिए जाएंगे। सियालकोट किसानों में लेजर लैंड लेवलर यूनिट्स की तकसीम के लिए कुरंदाजी, कामयाब 27 जमींदारों को यूनिटों की खरीदारी पर 6 लाख रुपए फी का सब्सिडी दी जाएगी।
مشرق ڈیجیٹل کے رانا سلیم کی رپورٹ کے مطابق کسانوں میں لیزر لینڈ لیولر یونٹس کی تقسیم کے لیے قراردادی کی تقریب جناح ہال سیالکوٹ قلعہ میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے معنی خصوصی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عباس ذوالقرنین تھے، جبکہ اراکین صوبائی اسمبلی چودھری فیصل اکرام اور خواجہ سلطان نے بطور اعزازی مہمان شرکت کی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ محمد عمران، اسسٹنٹ ڈائریکٹر نجم شاہ رخ اور ضلع بھر سے آئے کسانوں کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ 272 اہل کسانوں میں سے قراردادی کے ذریعے ضلع سیالکوٹ تحصیل پسرور میں 15 کسانوں، ڈسکا اور سیالکوٹ میں 5 اور سمڈیال تحصیل میں 2 کسانوں کو لینڈ لیول یونٹس تقسیم کیے جائیں گے۔ خوشاب سے سید حسین شاہ کی رپورٹ کے مطابق کمشنر سرگودا ڈویژن حافظ شوکت علی نے DHQ اسپتال جوہر آباد کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جازیب حسین لابر بھی ہمراہ تھے۔ کمشنر کو MSDHQ اسپتال احمد خان نے اسپتال میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی میڈیسن اور طبی سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ کمشنر سرگودا نے ایمرجنسی وارڈز، گائنی وارڈز، ٹراما سینٹر، فارمیسی، لیبارٹریز، دیگر شعبہ جات کا دورہ کیا اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی میڈیسن اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ جڑاوالا سے عثمان نفیس کے مطابق RPO فیصل آباد اور CPO کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں عوامی شکایات کے بروقت ازالے کے لیے SP جڑاوالا حافظ محمد امتیاز نے اپنے دفتر میں روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا، لوگوں کے مسائل اور پولیس سے متعلق شکایات سنی اور درخواستوں پر احکامات جاری کیے۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا عسکر علی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پولیو انسداد کمیٹی کا اجلاس DC آفس کے کانفرنس روم میں منعقد ہوا، جس میں 13 سے 17 اپریل تک شروع ہونے والی قومی انسداد پولیو مہم کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں CEO ہیلتھ ڈاکٹر اسلم چودھری، ڈاکٹر شہراز مسعود، عالمی ادارہ صحت کے نمائندہ ڈاکٹر حیدر سمیت محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر صبا عسکر علی نے ہدایت کی کہ انسداد پولیو مہم کے لیے ایک جامع مائکرو پلان پر عمل کیا جائے گا اور اس عمل کو یقینی بنایا جائے گا کہ ضلع سیالکوٹ میں کوئی بھی بچہ پولیو سے بچاؤ کی ویکسین سے محروم نہ رہے۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر صبا عسکر علی نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا باضابطہ افتتاح بھی کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ملالہ راوی لنک کینال ٹسکا کے مقام پر پودا لگا کر محکمہ جنگلات کے زیر اہتمام شجرکاری مہم کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر دسکا سعدیہ جعفر بھی موجود تھی۔ اس موقع پر متعلقہ افسران نے بتایا کہ مہم کے دوران مختلف مقامات پر ہزاروں پودے لگائے جائیں گے۔ حافظ آباد میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی ستھرائی اور مختلف عوامی مقامات کی تزئین و آرائش اور بیوٹیفیکیشن کا کام جاری۔ مشرق ڈیجیٹل کے مطابق ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سینٹری ورکرز اور واسا کی ٹیم میں روزانہ کی بنیاد پر شہری و دیہی علاقوں میں صفائی ستھرائی نکاسی آب کے کاموں میں مصروف ہیں۔ قبرستانوں اور پارکوں کی خصوصی طور پر صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت تحصیل حافظ آباد، تحصیل پنڈی بٹیاں اور شہری علاقوں سمیت تمام دیہات میں روزانہ کی بنیاد پر معمول کے مطابق صفائی ستھرائی اور نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ آپ کا شہر، آپ کے مسائل اب ہوں گے سب کے سامنے، خاموشی ٹوٹے گی، مسائل بولیں گے، آئیں بات کریں۔ پانی، بجلی، سڑک صفائی اور عوامی مشکلات پر ایک ایسا پروگرام جہاں آواز بنے گی طاقت۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام مسئلہ کیا ہے، ہر اتوار رات 7 بجے صرف مشرق ڈیجیٹل پر۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر کی طرح ضلع وزیر آباد میں بھی حالیہ بارشوں کی وجہ سے گندم، اسٹرابیری، تربوز اور سبزیوں کی فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت گندم کی فصل تیار ہے اور کٹائی شروع ہونے والی ہے اور معمول سے زیادہ بارشیں نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔ جام کے چٹھا، حافظ آباد، ونی کے تارڑ، گنیا والا، کوٹ موجدین اور کھوجیاں والی گولے میں شدید یالہ باری سے فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سہیوال سرگودا سے نوید اسلم مغل کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر سہیوال نے کوآرڈینیشن اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں جاری ترقیاتی اور انتظامی امور کا جائزہ لیا گیا۔ فیلڈ وزٹ کے دوران ستھرا پنجاب سرگرمیوں کا تفصیلی معائنہ کیا گیا تاکہ صفائی کے معیار کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر دریا کا بھی دورہ کیا گیا اور زمینی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے ایگریکلچر ایکسٹینشن آفس اور THQ اسپتال سہیوال کا بھی دورہ کیا، جہاں کارکردگی اور عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا گیا اور متعلقہ حکام کو ضروری ہدایات جاری کی گئی۔ لودھا سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت انسداد پولیو ڈینگی مہمات بارے جائزہ اجلاس ہوا۔ لودھا میں 4 روزہ انسداد پولیو مہم 13 سے 16 اپریل تک جاری رہے گی۔ مہم کے دوران 3,79,000 سے زائد بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔ اجلاس میں ADCG لیاقت علی گیلانی، AC فرق اللہ خان اور دیگر محکموں کے افسران موجود تھے۔ خوشاب سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جازیب حسین لابر نے
शहरियों के मसाइल वज़ीर आला की ओपन डोर पॉलिसी के तहत सुने और उनके हल के अहकाम सादर किए। उन्होंने मुतल्लिका महकमों को हिदायत की कि शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए बर वक्त इक़दाम किए जाएँ और इस हवाले से रिपोर्ट पेश की जाए। चिन्योट से काशिफ सरवर के मुताबिक मारूफ कारोबारी और समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल लाशारी, कोऑर्डिनेटर सरदार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह PP 96, सदर मैरिज हॉल एसोसिएशन चिन्योट ने अमरीकी और ईरानी वफूद के मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आमद का खैर मुक़द्दम किया है। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात का इनकाद एक मुस्बत पेशरफ्त है जो खित्ते में अमन के क़याम की जानिब अहम कदम साबित हो सकती है। इकबाल लाशारी ने उम्मीद जाहिर की कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और खित्ते में देर पा अमन के क़याम की राह हमवार करेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी हफ्जाबाद की जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाइयाँ, मिलावट में मुलविस खोया यूनिट बंद, 2 फ्रीजर्स, कढ़ाई और वेट मशीन जब्त कर ली गई। हफ्जाबाद से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे इरफान नेमत के मुताबिक 200 लीटर मिलावटी दूध, भारी मिकदार में बना सकती घी, स्टार्च और सोडियम हाई कार्बोनेट मौके पर ही तलब कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी की हदायत पर फूड सेफ्टी टीमों ने ठेला रोड बोन टाउन में खोया यूनिट पर कार्रवाई की। चिश्तिया में मिलावटी मसाले बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। मशरक डिजिटल के सैयद असद बुखारी के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 340 किलो मसाले, 20 किलो पैकिंग मटीरियल और मशीनरी जब्त कर ली। यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की हमरा यूनिट पर छापा मारकर मिलावटी मिर्चें तलब कर दी। चिश्तिया के इलाके गुलजार चौक हाईवे रोड पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां एक मोटरसाइकिल सवार ने बच्चे को बचाने की कोशिश की। इस दौरान न्याजी एक्सप्रेस की गाड़ी बेकाबू होकर सुथरा पंजाब की गाड़ी से जा टकराई। हादसे के नतीजे में सुथरा पंजाब की गाड़ी का ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, जबकि दीगर अफराद महफूज रहे। जख्मी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिजाबाद पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, खातून समेत 3 मंशियात स्मगलर्स गिरफ्तार। मशरिक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारड़ के मुताबिक क्रैकडाउन थाना सदर और थाना सिटी के इलाकों में किया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत की 17 किलो से जायद चर्स और 5 किलो से जायद अफ्यून बरामद कर ली गई। मंशियात स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिमान हाफिजाबाद समेत पंजाब के दीगर इस्लाम में भी मंशियात स्मगलिंग में मुलविस हैं। चीचा वदनी से गुलाम दस्तगीर सहू के मुताबिक थाना कसवाल के नवाई गाँव 3/14L में मामूली तलकलामी पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स मौत के मुंह में चला गया। ज़राए का कहना है कि दोनों ग्रुपों के मबैन एक रोज़ कबल भी झगड़ा हुआ था। आज फिर तसादम हुआ, जिसमें फायरिंग के नतीजे में हमजा नामी शख्स शदीद ज़ख्मी हुआ, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बाग हो गया। सरगोदा से मशरक डिजिटल के महर नवीद अख्तर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस सरगोदा की जानिब से CM पंजाब इंटर डिवीजन क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 के लिए सरगोदा डिवीजन टीम के इंतखाब के सिलसिले में ट्रायल्स का ऐलान कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साइमा मंजूर के मुताबिक ट्रायल्स इंटर तहसील 13 अप्रैल और इंटर डिस्ट्रिक्ट 14 अप्रैल की सुबह 10 बजे स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम सरगोदा में मुनक्किद होंगे। उन्होंने बताया कि ये ट्रायल्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के T20 कवानीन के मुताबिक मुनक्किद किए जाएंगे। साइमा मंजूर ने बताया कि टीम की तश्कील के लिए अंडर 19 और अंडर 23 के ट्रायल्स ओपन कैटेगरीज में किए जाएंगे, जबकि उम्र के तयन के लिए तारीख 31 दिसंबर 2026 मुकर्रर की गई है। तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर पिंडी बटिया मशल फातिमा की काविशों से जदीद सहूलियात से आरास्ता नया स्पोर्ट्स जिम्नेजियम मकामी खिलाड़ियों के लिए खोल दिया गया। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में मर्द, खवातीन और बच्चों के लिए बैडमिंटन, वॉलीबॉल और एक्सरसाइज के लिए जिम की अलग अलग सहूलियात दस्तियाब हैं। महकमा स्पोर्ट्स हुकूमत पंजाब की जानिब से करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला पिंडी बटिया का ये पहला स्पोर्ट्स जिम्नेजियम है। तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर मिशल फातिमा ने बताया कि पिंडी बटिया के इस पहले स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में नौजवानों के लिए इंडोर गेम के लिए जदीद सहूलियात फराम की गई हैं। वही बच्चे और बिलखसूस खवातीन के लिए इंडोर गेम के साथ साथ जिस्मानी फिटनेस के लिए जदीद और म्यारी एक्सरसाइज मशीनें भी फराम की गई हैं, ताकि मकामी तौर पर नौजवानों के साथ साथ खवातीन और बच्चे भी खेलों और मुस्बत सरगर्मियों की इन सहूलियात से भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकें। फारूकाबाद की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, साबिक MNA सरदार मोहम्मद इरफान डोगर की अनथिक मेहनत रंग ले आई। मानावाला से मोहम्मद मुस्तफ़ा मलिक के मुताबिक हाउसिंग कॉलोनी चौकता फारूकाबाद डबल रोड की मंजूरी दे दी गई। मंसूबे पर 3.47 बिलियन रुपए लागत आएगी। तरक्याती मंसूबे पर काम जल्द शुरू होगा। चीचा वदनी की मरूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी वजात हुसैन के होनहार बेटे
عثمان وجاد رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ دعوت ولیمہ کی تقریب کا اہتمام ان کے آبائی گاؤں چک نمبر 173 9 ایل میں کیا گیا۔ تقریب میں سابقہ صدر بار کونسل عارف والا، رانا ریاض احمد خان، رانا رفاقت علی، غلام دستگیر صاحب، چودھری محمد افضل، چودھری محمد اکرم جٹ، چودھری محمد سلیم صاحب، محمد یاسین صاحب، شہید مسعود گجر، منظور سبحانی، حاجی شوکت علی جٹ، سردار فیصل عباسی، سردار ارسلان عباسی سمیت مختلف طبقہ حیض زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ زمبابوے خواتین کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کا شیڈیول جاری، دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ زمبابوے ویمنز کرکٹ ٹیم پہلی بار پاکستان کے دورے پر 29 اپریل کو کراچی پہنچے گی۔ زمبابوے اور پاکستان کی خواتین ٹیموں کے درمیان تمام میچز نیشنل بینک اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ 3 ایک روزہ میچز عالمی کرکٹ کونسل خواتین چیمپئن شپ 2025 تا 2029 کا حصہ ہوں گے، جو 3، 6 اور 9 مئی کو کھیلے جائیں گے۔ 20 اوورز کی سیریز 12، 14 اور 15 مئی کو کھیلی جائے گی، جبکہ تمام میچز رات 7:30 بجے شروع ہوں گے۔ معروف اداکارہ ہنا افریدی نے میک اپ نہ کرنے کی وجہ بتا دی۔ ہنا افریدی اپنی قدرتی طور پر صاف و شفاف جلد کی وجہ سے اسکرین پر کم سے کم میک اپ کرنے کے لیے بھی مشہور ہیں۔ ایک ٹی وی شو میں ہنا افریدی کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر میک اپ برا لگتا ہے اور میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ اداکارہ نے انکشاف کیا کہ میری والدہ نے بھی مجھے کبھی میک اپ کرنے نہیں دیا۔ میں نے کیمرے کے لیے میک اپ آزمایا مگر یہ مجھ پر سوٹ نہیں کیا، لہٰذا میں صرف ٹینٹ، لائنر اور مسکارا استعمال کرتی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں شاذ و نادر ہی فیشل کرواتی ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔